اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ وہ غیر ملکی ہیں اور ان کو پاکستانی نہیں کہا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج نے ان کو بتایا کہ سپریم کورٹ تو فیصلہ دے چکا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ جنہوں نے غیر ملکی شہریت اختیار کر لی ہے، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ پاکستانی ہیں، اس لیے وہ پاکستانی قرار دیے جائیں گے۔ مگر یہ لوگ عمران خان کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو بنیادی چیزیں نظر نہیں آ رہی، ان کو سچ نظر نہیں آ رہا، ان کو حق نظر نہیں آ رہا۔ ان کے وکیل بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور شاید عمر کے اس حصے میں ہیں جب ان کی یادداشت بھی ان کے ساتھ نہیں دیتی۔ آج وہ سپریم کورٹ کو اپنے خاندان کے متعلق کہانیاں سنانے لگے جب سپریم کورٹ نے ان کو ٹوکا کہ جی آپ بات کریں کیس کی۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ پاکستانی جو امریکہ، انگلستان یا مشرق وسطیٰ میں مقیم ہیں، جو تحریک انصاف کو رقومات بھیجتے ہیں یا بھیجتے آ رہے ہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی نہیں ہیں، یہ غیر ملکی ہیں، اس لیے عمران خان سے یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس لیے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہ اتنی شرمناک، اتنی افسوسناک اور اتنی قابل مذمت بات ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور آج پاکستان میں بہت عرصے بعد ایک کٹ پتلی وزیر اعظم موجود ہے جو احکامات کے لیے کل مری اور غالباً ٹیلی فون پر روزانہ ہر بات کے لیے نواز شریف سے ہدایت لیتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی میں خود کوئی حمایت نہیں ہے، وہ صرف نواز شریف کے نمائندے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں واضح طور پہ جو چیز درج ہے اس کے تحت تو وزیر اعظم کو اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ اسے روزمرہ کے کام پورے کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہ ہو، مگر چونکہ نواز شریف نے ایک آمریت میں جنم لیا، پہلے 10 سال انہوں نے ایک آمر کے نیچے گزارے، اس لیے ان کے غالباً ذہن میں یا دل میں وہ جمہوری اقدار پیدا نہیں ہو سکیں جو ایک جمہوری معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پوری قوم نے اور خاص طور پہ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دے کر ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا، وہ سیاست چھوڑ دیتے، وہ اپنی جو پارٹی ہے جس پہ صرف ان کے خاندان کا قبضہ ہے وہ چھوڑ دیتے، اللہ اللہ کرتے، کچھ اور کرتے، مگر وہ ابھی تک اقتدار کے نشے میں جو 30 سال سے وہ نشہ ان پر طاری ہے، ابھی تک وہ حکومت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ آج بھی اور کل بھی اور پوری یہ تو میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ موجودہ کٹ پتلی وزیر اعظم جو خود ایک برے انسان نہیں ہیں، وہ ہر کام کے لیے، ہر بات کے لیے نواز شریف کے مرہون منت ہیں۔ اور ابھی تک ان کے جو کارندے ہیں جو روزانہ یہاں سپریم کورٹ میں آتے ہیں، ان کی کوشش صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے، عمران خان کو بدنام کیا جائے، جیسا کہ کل ایک واقعہ ہوا۔ ان کے لوگ ہمارے مختلف لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، پیسے مرات دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ نواز شریف کا ساتھ دو تو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، یہ مرات دیں گے، وہ چیز دیں گے، یہ چیز دیں گے۔ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں غالباً کل یا پرسوں نیب ان کے خلاف، نواز شریف اور ان کی اولاد کے خلاف تفتیش شروع کرنے والی ہے، اور شہباز شریف کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کی تفتیش بھی شروع ہونے والی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شاید اب یہ سوچ رہے ہیں کہ لاہور سے
जो बाई इलेक्शन 7 सितंबर को होने वाला है, 17 सितंबर को होने वाला है, वहाँ से शहबाज शरीफ खड़े ना हों, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि मरियम जो शरीफ हैं, उनकी साहबजादी, उनको खड़ा किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि अगर पंजाब से शहबाज शरीफ हट गए तो पंजाब को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और इस वक्त उनकी ताकत का राज यही है कि वो पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है। मैं यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन को मुतनब्बे करता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी ना करो, खुदा के लिए झूठ की सरपरस्ती ना करो, खुदा के लिए लूट की सरपरस्ती ना करो। तुमने देख लिया तुम्हारे वज़ीर आज़म ने, साबिक़ वज़ीर आज़म ने किस तरीके से कौम के सामने झूठ बोला। 1.5 साल तक उन्होंने पनामा की हकीकत को छुपाने की कोशिश की और नाकाम हो गए। और आज ये अपने किराए के हिमायतियों को लाकर तस्वीरें छपा रहे हैं कि मैं अभी तक मकबूल हूँ। पाकिस्तान की कौम इस बात को कबूल नहीं करेगी और ये मौजूदा हुकूमत, अब्बासी साहब जिसके सरबराह हैं, ये ज़्यादा अरसा इसलिए नहीं चल पाएगी कि ख़जाना खाली हो चुका है। इस वक्त हुकूमत की वाजिबुल अदा रकूमात इतनी ज़्यादा हैं कि आइंदा 3 साल तक भी अगर पाकिस्तान के तमाम लोग टैक्स अदा करने की कोशिश करें, वो ये पूरी नहीं कर सकते। रोज़ाना पिछले 4 साल में इन्होंने 6 से 7 अरब रुपए के कर्जे लिए, 1 से 1.5 अरब रुपए के नोट छापे। ये इनके अपने अदाद शुमार हैं, स्टेट बैंक के अदाद शुमार हैं, हुकूमत पाकिस्तान के अदाद शुमार हैं। और फिर इन्होंने जब ये आए थे 4 साल पहले, तो हर पाकिस्तानी 75,000 रुपये का मकरूज़ था। आज हर पाकिस्तानी 1,30,000 रुपये का मकरूज़ है। इनको शर्म नहीं आती कि नोट छाप कर ये तरक्की के दावे करते हैं। बेरोज़गारी को भूल गए, गुर्बत को भूल गए, नफ़रतें फैला रहे हैं ये लोग। इनकी सियासत इस वक्त सिर्फ नफ़रत पर मबनी है। इन्होंने कौम को तकसीम करने की कोशिश की। इन्होंने कश्मीर के हवाले से, इनके एक चमचे वज़ीर आज़म, उन्होंने हिंदुस्तान से इल्हाक़ की बात की। उनकी हिम्मत कैसे हुई? इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि उसकी मदम्मत कर सके। मैं चैलेंज करता हूँ नवाज़ शरीफ को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हालांकि वो मुकम्मल तौर पे माज़ूल हो चुके हैं, मगर मुस्लिम लीग की बागडोर उन्हीं के हाथ में है कि उस वज़ीर आज़म की, आज़ाद कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आज़म की जो इनका चमचा है, मदम्मत करें। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हिंदुस्तान से इल्हाक़ की बात कर सके? ये पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा है ये। और मईशत इसाक़ डार, अगर, मुझे नहीं पता कि आज शायद उनको वज़ारत ख़ज़ाना दोबारा दी जा रही है नहीं, मगर मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो आएँ और बताएं कि 4 साल में उन्होंने क्या करतूत दिखाए हैं। पाकिस्तान के चोटी के माहिरीन मुआशियात को बिठाएं अपने साथ, वो उनकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, ज़राअत को तबाह कर दिया, सनत को तबाह कर दिया, महंगाई उरूज पे पहुंच चुकी है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द ये हुकूमत जो है ये ख़ुद ही दम तोड़ देगी और इंशाअल्लाह नए इंतखाबात के लिए राह हमवार हो जाएगी और पाकिस्तानी कौम जो है आइंदा आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मुंतखब करेगी। कल जो आयशा गुलालाई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो उसमें जी जो कल आयशा गुलालाई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने ना सिर्फ इमरान खान पे जो तंजीमी इल्ज़ाम का जिक्र किया, बल्कि उनके जो साथी, करीबी साथी हैं, उनका भी जिक्र किया। उन करीबी साथियों में आपका नाम है कि दीगर क्या पसंद है? मुझे नहीं पता, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी, मगर हमारी जानिब से ग़ालिबन 30 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। शीरी मज़ारी साहबा ने की थी पार्टी के कायदीन की हिदायत पर, और उनके तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए गए। परसों वो ख़ुद 4 घंटे तक बनी गला में तशरीफ़ लाई थी आयशा गुलाली, और उन्होंने खान साहब से दरख्वास्त की थी कि मुझे NA1 का टिकट दिया जाए। खान साहब ने कई लोगों के सामने उनकी सरजनिश की, उनको कहा कि तुमने कौमी असम्बली में से हमेशा गायब रही हो,
तुमने वो रोल अदा नहीं किया जो तुम्हारे से जैसी तवक्कुआत थी। हो सकता है ये बात उनको बुरी लगी हो और उन्होंने इस किस्म के मन घड़त इल्ज़ामात जो हैं वो खान साहब पर आयद किए हों, मगर हमें ये पता चल चुका है कि मुस्लिम लीग नून ने उनके वालिद से रब्ता करके, जो कल उनको शह दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पता नहीं उनको क्या क्या ऑफ़र करके आयशा के मुंह से ऐसी बातें उगलवाई हैं, उनके वालिद का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सर ये बताइए ना, वो कह रही हैं कि उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर किया नायब के लिए इमरान खान साहब की, और सेकेंडली वो कह रही है कि मेरे पास सबूत है, इमरान खान साहब का भी ब्लैक डायरी है, वो तहकीकात करवाने के लिए तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑफर नहीं किया का मुतालबा कर रही है, बिलावल भुट्टो ने भी किया है, नून ने भी किया है, तो क्या अगर सबूत हैं तो सामने अगर आए हैं। हैं मियाँ वाली का वो जो मियाँ वाली का लोग क्या किया है? साहब साथ ही सवाल ले रहे हैं कि इमरान खान साहब डिनाई करने के लिए इन सबूतों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। देखें, अगर कोई अदालत जाना चाहता है ज़रूर जाए, नाअहली के लिए जाना चाहता है ज़रूर जाए। हम इन तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। थैंक यू जी। इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि ऐसे लोग इस वक्त पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं।